তাল তাল। যেটা হচ্ছে সৌদি আরবের আইসক্রিমের গাড়ি, 3 রিয়াল 6 রিয়াল 5 রিয়াল এক একটা এক এক দামের। মানে এটা এরা बांग्लादेशে যেরকম ফুটপাতে হাঁটাহাঁটি করে বিক্রি করে এখানেও সেম। मामू पाकिस्तानी है, वीडियो करने का मुश्किल है? हाँ 3 रियल का, 3 रियल का क्या करना, वीडियो बनाने का? हाँ बनाओ बनाओ, मुश्किल नहीं है। नहीं है, कुछ कुछ बंदा है वीडियो बनाने का मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता, आप बनाओ मैं यूट्यूबर हूँ, फेसबुक पेज है, बनाओ बनाओ, मुश्किल नहीं है। आप कैसे है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। माशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं माशाल्लाह। है, आप बनाओ वीडियो बनाओ, सब कुछ करो। मुश्किल नहीं है। Okay. যাক, আমি মনে করছিলাম হয়তো উনি রাগ করবে বা উনি ভিন্ন কিছু মনে করবে, কিন্তু না, উনি ফ্রেন্ডলি পুরো। উনি নিজে বলতেছে যে ভিডিও বানাও ভিডিও বানাও, কোনো সমস্যা নেই। আসলে আমরা অনেকে পাকিস্তানিদেরকে খারাপ মনে করি, আসলে ভালো খারাপ সব জায়গায় আছে। বাংলাদেশ বলেন, পাকিস্তান বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, সব জায়গায় ভালো খারাপ আছে। এটা কখনো কান্ট্রি বা কোনো জেলা বা কোনো গ্রামের উপর নির্ধারণ করে না। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।